Y bueno, bienvenida a la gente de Twitch que va entrando y bienvenida a la gente de YouTube que se va sumando. Vamos a ver qué nos depara en el Tribeca Festival. Lo más interesante que sé que va a venir, porque estuve mirando de qué iba el Tribeca justamente, porque en un momento pensé que era solo entrevistas a creadores y digo, está todo bien. Me gustaría verlo por ahí para enterarme de ciertas cosas, pero realmente no está como para streamearlo. Pero van a mostrar un par de juegos y entre ellos van a mostrar la secuela del tales A Plague Tale, Innocence, ahí está el A Plague Tale Requiem, y ese me interesa muchísimo. Hoy a la noche voy a ver si puedo prender lo que sea 30 minutos para ver el de Digital Devolver o Devolver Digital, nunca me acuerdo en qué orden va, creo que es Devolver Digital. Tratar de prender que sea 30 minutos, ver ese y después bueno, ya estaríamos más actualizados con el día a día. Pero otro día vamos a estar más que nada reaccionando a esto, porque realmente a mí me gusta ver juegos nuevos, juegos que van a venir. Me gusta estar informado de este tipo de cosas porque me gusta el mundo del gaming. Y bueno, estoy con ganas de ver qué más. Hoy, si no me equivoco, después del de Tribeca ya no hay más nada. Si no me equivoco. Porque hoy estuvo el de IGN, me parece que era. El de Netflix. Y el de Tribeca. Perdón, el de Netflix, Epic y Tribeca. El de Epic ya lo vimos hace un ratito. Que bueno, no, honestamente mostrar cosas interesantes no mostraron prácticamente nada. Nuevas seasons, juegos que van a traer para como exclusivos para Epic y demás, y mucho más. Bueno, se viene. Que comience el show. No sé qué tan largo será el de Tribeca, la verdad. Copyright, ¿quién te conoce, no? Bueno, si después en YouTube ven videos que hay momentos en los que quedan totalmente muteados yo y la música de fondo y demás. Calculo que se va a ver mucho indie. Thank you all for joining us for the second annual Tribeca Games Spotlight. Several of Tribeca's selections this year are second acts as well. Sequels that return to worlds or characters that we love and fresh perspectives. Un mundo más abierto parecía que va a tener la Playtale. Cultural identity and coming of age as a child, a teen or an adult facing a world that never stops changing. They invite us to investigate mysteries and navigate familiar yet dangerous terrain, or simply just cook a meal with people we love. Others explore our fears about the future through dystopian tales of environmental ruin or technology run amok. But all of them offer us an opportunity to think, play, and challenge ourselves. Whether that means a much needed break from the worries of our daily lives, or an experience that tells us something true about what it means to be alive. Whatever you're looking for, chances are you're going to find a little bit of it in these games. Here are the 2022 ¿Hay alguien que le quede bien ese tipo de ropa, tipo el que tiene la piba con la hombrera? Para mí a nadie le queda bien. For Jala, the star of Thirsty Suitors, Soy solo yo, realmente no le queda bien esa hombrera así tan... she's going to be facing unresolved issues with her family, her friends, and a string of angry exes. As Jala, you're going to be forced to confront everything that you have been avoiding through cooking challenges and colorful turn-based battles, where you're going to be face to face with the biggest adversary of all,
Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Decisions you made in the past. A ver, Tribequita. Your bag is packed. It's time for a trip back home with thirsty suitors. Outer Loop Games is a fully remote studio that we started 5 years ago with the idea of making games about exotic cultures and themes. The studio is about 15 folks and we're scattered from Seattle, Washington to Vancouver. Qué carita de que hace como 3 meses que no duerme, ¿no? East Coast of US, like New York. Que está trabajando 24/7 sin dormir. Fuerte. Game about raising a falcon and fighting colonizers. Falcon Age, which was the first time I personally have ever worked closely with someone else who's brown and South Asian. Tenía carita a café dependencia dura, ¿viste? Como está todo el día chupando That's café. actually pretty shocking when you think about it. And I think one of the great things about that for me was the kind of conversations you can have, the kind of work that you can do, and you're coming from a similar basis and a similar background and experience. That's why I was really excited about working on Thirsty Suitors. Hey y'all. You've been reckless with other people's hearts for so long. Estéticamente el juego no me It was gusta. a matter of Ya te lo time digo. before you wrecked your El own. estilo de arte no. Morning, Ma. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and finding oneself. A mí me gusta un poquito Timber más. Hills, our hometown. I still don't get why we're back here. Jala is an extremely relatable character for anyone who's really had that moment of moving away from home and then coming back. She sometimes isn't quite aware of the things that she's doing in terms of like hurting people. Maybe I should just call Tyler and get it over with. I mean, yes, Tyler's your ex-bestie, but she's also your ex. The ex. She's kind of a hot mess at the beginning of the game, and that sets up an interesting dynamic for the player to... No, en serio, get to know tiene each of carita her de... exes. Y pensé que tenía el pelo teñido, Third grade pero no tiene el pelo boyfriend. teñido, es culpa del croma. El loco tiene un croma rojo en vez de tenerlo verde. Every time Entonces you se le hace battle one of el your corte del exes, they croma go ahí. into their own inner space. Pensé que lo tenía full teñido a las puntas, era como... Surprised to see me, Jala. Or are you just admiring the view? So the way we design combat is based on like a non-violent beating up of each other. What I consciously did was not. Parece que va a ser un RPG, por lo que más o menos dijeron. Being used as thrown objects or punches and kicks exist, but they only exist in the form of like a holographic fist that comes out. Come on, Sergio. Es un juego bastante random, digo. Did I mention I spent a year abroad? I learned a lot of new moves in the pod. Trying to distract me with your chest hair is definitely cheating. When we started thinking about the visual inspiration, it was about coming up with a style that matched the lightheartedness and the theme of the game. And I wanted to create artwork that felt light, that felt bold. No sé qué estoy viendo, honestamente. I love you, Jala. I have loved you since No sé qué estoy viendo. for the same tub of lime green Play-Doh in 3rd grade. Love me? This is the longest conversation we've had in over a decade. I enjoyed the fact that Está this game is siendo about durísimo de explicar lo que estoy something viendo. that a lot of people don't get to do in real life. I'm sorry I came on so strong, Jala. Me duele la cabeza de intentar entender qué es lo que está I'm pasando. ready to move on if you are. I'm glad we figured that out. In a lot of families, Yo quiero saber lo que fumaron para hacer este juego. large role in the culture and a large A ver, role entiendo in un poco learning la idea del from juego. parents Es and being able to como pass la those historia de la on. vida And de una it's tipa a en una part of cultura Jala's distinta, journey, obviamente, la cultura being hindú able to pareciera que reconcile es. that relationship with her parents. It's an outlet for her to be able to do that on their ground. Puesto en un and, sistema you know, RPG, reconnect with her culture. Los combates, en vez de ser combates de golpes y demás, es interacciones que van hiriendo, van alegrando al rival o a vos mismo. Esa parte la puedo llegar a entender, pero me está explotando igual el cerebro, por más de que estoy entendiendo la idea. Acrobatic tricks on a skateboard without the complexity of button inputs. Porque después de que me estás diciendo que es un RPG, me haces esto, y ya no sé si no estoy jugando un pro skater o estoy jugando... Immigrants and people of color and particularly like South Asian so that they can see themselves. But I think it's also a very enjoyable act of like speculation and fantasy for anyone else, you know? Come be part of this. We're making a role-playing game.
part of the pleasure of that is in inhabiting someone else. And Te juro que and I think that's kind of what se me está complicando this idea of procesar todo lo que veo. in Jala, this very specific character and her story and her personality, some of which is shaped by Casi me está trabando tanto la cabeza como el papa vegana de anoche de Kat. Casi está al mismo nivel. La invocación suprema, la chancla de la madre. Bien, me gustó el meme, me gustó el meme. La invocación suprema de la chancla de la madre está totalmente approved. In the cub, that's the question facing a child who has found a way to survive in the ruins of a mutated Earth. But when the ultra-rich return on an expedition, they may get a lot more than what they bargained for. Demagogue Studio is a group of filmmakers, writers, architects, musicians, animators and developers who make interactive experiences for a generation that might just live to witness the end times. We started experimenting with a couple of satirical games that led to Golf Club Wasteland, our first commercial success. Currently, we Demagogues are working on 2 games, one of which is a prequel and sequel to Sé Golf que Club estoy Wasteland. empezando a entender que del Tribeca, Platformer este Cup. festival voy a salir con la cabeza detonada. The Cup is essentially the Jungle Book set in an urban Silicon Valley-like apocalypse. Ninguno, o sea, el juego anterior no me interesaba, visualmente no me interesaba, después bueno, mecánicamente habría que verlo, ver After qué the onda. Great Climate Catastrophe, Este no me interesa ni the visual ultra-rich have ni evacuated to test the city jugablemente. on Mars. The rest of us died. No soy muy plataformero, entonces ya de por sí ahí ya me perdí. Years later, when a research mission revisits Earth, Pero volvemos a lo que they spot decía, a es human tan random mutant kid while playing golf. que es un plataformero, Upon pero vas discovering haciendo the golf. Cub, the science expedition turns into a relentless safari-like hunt. The kid ducks and dives No through sé urban qué. ruins. The little barbarian bastard has a ¿Cómo plan. explico esto? ¿Cómo explicaría a alguien esto? Por favor, ¿alguien en el chat me puede explicar? ¿Me puede dar una explicación de lo que estoy viendo? While traversing this vibrant post-apocalyptic world, the Cub wears a space helmet he scavenged from a dead Martian. The helmet airs Radio Nostalgia from Mars, a radio station based on Mars, streaming music and stories of Tesla City dwellers' memories of their former home, Earth. Creo que estamos en Marte, medio apocalíptico y jugando al golf. Eso es lo que no me cuadra. The radio callers are nostalgic for our today. This is future archaeology, future retro, a sci-fi scenario that prompts us to re-evaluate the things we already have today, from friends and family to basic things like air and water. As Marshall McLuhan would say, we march backwards into the future. Similarly, the brutalist architecture in the environment serves many non-obvious functions. Brutalism stands for the 20th century and its apocalyptic war history. It stands for faith in large-scale progress through technology that spans multiple ideologies, which led to breakthroughs but also to pollution and climate change. In the 21st century, we have a brutalism. Creo que el juego viene con un mensaje fuerte de fondo, ¿no? Psyche through the internet, as exemplified. Pero después se pone a jugar de golf el chabón y es como que me saca del mensaje fuerte. Digidopamine or doom scrolling. ¿Me entendés? Modernist architecture looks powerful, yet it's already turning into De la ruins, contaminación y no just sé as qué humanity mierda, y no sé qué, might. y después se me pone a jugar al golf y es como que me saca de... The game is an homage to cinematic platformers such as Heart of Darkness, but also old school Sega games like The Jungle Book or Aladdin. Me gusta el temita de fondo. Further inspiration is drawn from classic literature, cinema and popular culture, a reflection on our commitment to storytelling and world building. The game has numerous interactive objects to find that enrich and inform the narrative, and also poke fun at future and current events at the same time. Hopefully, the game will make people feel, open the players' minds,
and thereby bring a change in global politics and a universal bliss for all humanity. You know, what platformers are best at. Enlightenment of the soul. De culo. Te juro que no sé. No In 1998, the fates of two families converge at a motel in the Arizona desert, where a robbery gone wrong changes all of their lives forever. Necesito As the pararme tale para unfolds over the next few decades, ¿Qué es lo que step acabo into de the ver? shoes of multiple characters to decide Después how se me that pone a cargar el night celular, will si no, alter para the después course trabajo, of their no lives tengo batería. through a unique art style featuring actors digitally integrated into a beautiful cinematic world. This is As Dusk Falls. Hello, I'm Caroline. And I'm Charu. We're excited to be here and we'd love to tell you more about Interior Night and our game As Dusk Falls. Oh, hey there. Got your car towed back for you. You were right. It's more than I can fix with duct tape and a socket wrench. What do I owe you? Nothing. Your guests. Get it round back, quick. What in the world? ¡Se picó! I said get on the ground! As Dusk Falls is an interactive story. The decisions you make do have consequences. Our story is a crime drama that explores the intertwined lives of two families over 30 years. We have the loving family, the Walkers. So, what's next? License plate game? Another round of row, row, row your boat? And the Halls, which are the Visualmente no me gusta nada el juego. Come on. This is 2-Rock, not NYPD Blue. Now get looking for that safe. As you play the game, you will be stepping in the Nada shoes me of gusta different visualmente. characters. First, Vince, the dad, who is rooting his family to Missouri. You are my flock, and I plan to herd you to St. Louis in high spirits. And on their way in Arizona, they get caught in a hostage situation. There's also Jay, who is one of the members of the other family, the hostage takers, so you get to understand the world from his perspective. Jay! What? Head out of the clouds, little bro. Look, there's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. We stay alive, we keep the house, everything goes back to normal. There's our third main character, who is Zoe. Daddy, are we gonna play? You bet we're gonna play. Who you see across the 6 chapters from when she's 6 until she's 19, and she's becoming this young woman. The visual art style of our game is unique, and it was crafted especially to tell this compelling story. It mixes beautifully painted 2D characters Visualmente and no me sets them gusta. in an O evocative sea, 3D se ve world. bonito, We pero found me la genuine baja un and poco nuanced que... performances from Bueno, actors capaz que en to el juego es capture distinto, ¿no? complex emotions and facial expressions. Pero lo que Players están don't mostrando look at como que pixels, they está la watch fotito del people in all their PJ, humanity. la otra fotito, y es como que va todo tan... con tan When poco it comes timing, about, like, que está writing como a todo story, muy... We work probably a bit more like Se le ven clarito los frames, y es como... It's a very long process. It's dozens of versions of scripts. Hay que ver So si it's en not algún momento a linear mejora eso one version of the o... story. We have to think O en realidad all the después es un poco choices más of the fluido. narrative space and Mira the esto con los branches ojeros. feeding Anda a into dormir, one Cristiano. another. It's kind of a 3D map. How could you have thought you'd be happier Ven without your que se family? nota mucho I mean, without mine, I'd be, I don't know. los frames, I como guess I just que never como liked es muy being duro. tied down. With a family, I felt trapped. We wrote every character from a place of empathy, and we try not to be judgmental towards any of them. We try to understand each of them, and I hope the players will feel the same way and try to empathize and understand and relate with all of them. Did you get the money? Oh, we got it all right. Nice work, guys. Hold on tight. Ah, puede estar interesante el juego. Visualmente ya digo, no me gusta para nada, pero... But to share them. For Venba, the mother of the family,
Cooking is a way to connect to the culture. Pero puede estar bastante interesante un juego así con toma de decisiones. Creo que va a variar mucho si está bueno o no, dependiendo si las tomas de decisiones realmente tienen importancia. A lo que voy. Al tipo le dicen arrodillate, no me quiero arrodillar, no lo hagas, como opción no lo hagas, pum, te meten un tiro, el PJ muere ahí, bueno, ahora hacelo, bueno, el PJ vive, entonces pasa todo esto, tiene como un sentido. Ahora si es no lo hago, le meten un golpe y después asustado, obligado, se agacha, es como, es lo mismo que decirle, lo único que en medio me comí un sopapo, ¿no? It was this Mega Man style boss rush game about this depressed superhero whose superpowers are only to make balloons. We were a couple of months into the project when Abby texted me this paragraph pitch of Venba. I remember the day I was eating at a restaurant with my mom and my sister. Acabo de ver que le acaban de dar globos a la patita de un perro que le falta una patita para que pueda caminar sin cruzar la pata. So as the player, not only will you be cooking various South Indian dishes to restore these recipes, but you will also be exploring the story of this family and the unique challenges that they face. And the idea resonated with me so much. Maybe because my mom was there, I felt a connection to the idea because it's about a mother and a son. It was too compelling to not work on, so we decided to move on to Venba. Venba at its core is about the relationship between the mother and the son. One aspect that we wanted to touch upon was the loss of language. As Coven grows up here and puede ser un lindo juego con una carga emocional interesante para jugar. English instead. So as a result, the literal communication between Venba and Coven is y pareciera que es tipo un juego de puzzles. The recipe book given to Venba by her mother as well, because in the tenés la receta que hay que echarle, que tenés que hacer. Damaged, so as a result, the communication between generations there too is quite broken. Venba, who feels a lot of guilt for having moved to Canada in the first place, doubles down on the things she holds dear, like her culture, her language. Y otra vez volvemos para el lado de la cultura hindú. Está interesante. So it becomes really important for her to fix the recipe book, because for her that's a way for this link to persist across generations. In our household, we very rarely ate outside food, so cooking was very important. Everything was made from scratch and daily. And unlike Venba, there were no recipes. Food was just made by testing, taste, improvising, and asking around. No sé cuál era la función de ponerle la masa en la tapa si después le ibas a quitar. Calculo que es para saber cuándo está listo. Most cooking games that we know take a lot of the physical elements of cooking, like chopping an onion or flipping a pan, and turn those into actual gameplay mechanics. This didn't really fit the theme and the story of Venba, and that's where the damaged recipe book idea came to fruition. A lo que me refiero de los puzzles, hay partes de como el libro de recetas que está roto, entonces tenés que encontrar more compelling and appropriate gameplay mechanic. Tenés que encontrar exactamente cuál es el orden de las cosas, entonces se genera tipo un puzzle. I wanted the sound effects to be really realistic and reminiscent of a South Asian kitchen. I recorded like the dishware that we use, some utensils, just items from the kitchen. But that also involves a lot of recording of actual cooking. Grabando todos los soniditos para el juego. Buena pin. Unas alitas. Sí, creo que es pollo, seguro. The music in this game, it primarily comes from an in-game radio influenced by Tamil movies and music that were a huge part of my life growing up, and we took a lot of effort to make sure that no sé cuánta gente la hizo, pero pareciera que le hicieron poquitos. When you would turn the radio on. It was the hardest thing for me to choose what recipes get showcased in the game. It's impossible to do justice to the wide range of dishes and cuisines that we have. Instead, I just focused on what recipes would make for fun gameplay puzzles and what ingredients would this family have living in Toronto.
Even though the story of Emba is pretty firmly rooted in Tamil culture, we think it hits on some pretty universal themes. The influences for this game, it primarily draws from the stories of the families that I see here, especially the relationship between first generation parents and their children. Uy, me gusta la musiquita We're hoping relajante, that boludo. in the future we'll keep being Casi able me to dormí. tell these kinds of Tras que tengo sueño me pone una musiquita relajante y casi me dormí. Me gusta el juego, puede estar interesante. Maybe it'll make you want to call Puede tener your una gran carga emocional para ciertas 2 personas, years ¿no? ago, Obviamente. the game A Plague Tale Innocence invited audiences into the world of Amicia. Bien, bien, esto es el que me Teenage interesa. girl living in 14th century France. Que tenga miedo a las ratas, que por favor no vea lo que sigue, porque seguramente le va a pasar bastante mal. From soldiers of the French Inquisition, swarms of rats carrying the Black Plague, and the supernatural evil coursing through Hugo's veins. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. Obviamente que va a haber más ratas que nunca. No estás viendo lo que estamos jugando a Valorant, la cantidad de ratas que hay ahí. Imagínate si no va a haber ratas acá. No, decime que me vas a mostrar más, pues te recontra cago a trompada. Développement indépendant. On l'est depuis le début et depuis toujours. David, Au départ, c'est 12 David qui fondent le studio limite dans un garage. Évidemment, aujourd'hui on est 250, mais on a été rejoint par 250 passionnés aussi. El 1 fue un juegazo, espero que no la caguen, el 2 sea igual de bueno. O un peldaño abajo, no me molesta que esté un peldaño abajo. Is it? The bite, yes. They've locked the arena down. They let them die here. Starting all over again. Gráficamente está buenísimo. En tant que studio indépendant, c'est la première T'as fois picado, qu'on se ahora. lance vraiment dans quelque chose on va dire de personnel, d'intime à l'équipe. On a commencé vraiment de la feuille blanche au départ. Arte On voulait conceptual. un jeu d'aventure, un third person action adventure. Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance c'était de partir de notre spécificité de français en fait. On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire, on vit tous les jours dans des murs qui ont plusieurs centaines d'années. Et c'est quelque chose qu'on manipule avec justesse. Bueno, recuerden que igual casi todos los gameplays de los videojuegos de s'écarter un peu de que vean así en streaming, traten después buscarlos una vez que los resuban en 4K 1080. Porque hay cierta compresión para subirlos al streaming y después, bueno, como lo están viendo doble, por doble streaming, What's happening to me, Lucas? no me hagan llamar a Feel my mí. mind going. Une grande sœur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, qui va parler un peu à tout le monde. Et donc ça a été vraiment le point de départ. Hugo et Amicia, ça a été les premiers personnages qui sont nés. Amicia, la grande sœur, et sa manière d'appréhender un petit frère dont elle n'avait pas la charge et où tout d'un coup elle va en avoir toute la responsabilité. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde et en réalité est chargé d'un pouvoir et qui le dépasse. Et comment ce duo va grandir ensemble et réaliser l'histoire beaucoup plus grande qu'eux qui est en train de se réaliser et dont ils sont les acteurs principaux. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. Amicia, donc c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc le gameplay de Plague c'est un gameplay plus orienté sur l'infiltration et la survie. A mí me gustó muchísimo el 1, tanto jugablemente como narrativamente me pareció bastante bueno. Y ojalá el 2 pueda mantener ese nivel. Más que nada narrativo. Si literalmente me copias y me pegas el estilo jugable o lo que se puede hacer jugablemente, no me molestaría. Pero es un juego que tiene una buena carga narrativa y que pierda la carga narrativa creo que le puede hacer bastante mal al juego. Au monde, à chaque fois est nourri par la variété de ces séquences-là. Sí pareciera que va a haber Le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions. mucho problema para Amelia, que sería la piba. Surtout dans un jeu vidéo où on doit avoir. Bueno, al fin y al cabo es la que se está haciendo cargo de todo, pero la piba creo que tiene 14 años. En el 1, ponele que en este tenga 16, 17. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais
re joven, teniendo que enfrentarse a una horda de ratas asesinas, a la Inquisición francesa. O sea, la verdad que la tiene complicadísima. Con un hermanito que es recontra subnormal. Está todo bien con Huguito, pero te da ganas de que se morfen las ratas. C'est à la fois une menace mais un outil pour Amicia, c'est-à-dire que grâce au pouvoir du Go, grâce à es un vivido, el que programa las ratas es un vivido. Porque las programa con lujo de detalles. Aussi pour trouver un moyen de les traverser sans se faire dévorer. Obviamente va a haber puzzles, sigilo, claramente. El combate pareciera que, bueno, agregaron la ballesta, por lo cual el combate va a ser un poco más agresivo. Y visualmente va a ser una locura. Mi máquina no lo tira, ya lo sé. C'est vraiment une architecture globale qui vient rythmer tout le jeu, et bien sûr la narration vient se coller à ça au plus près. Alors chaque fois avec des challenges différents, hein, parce que sur les phases d'exploration, on a lo bueno que hasta en bajo calculo que se va a ver muy bien el juego. Des dialogues, etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire ok, ce qui est important, on va aller le raconter. Creo que están mezclando un poco footage del 1 con el 2. Ça se fait avec Kevin, enfin voilà, c'est une discussion qui est... Pero bueno, un poco para explicar todo lo que es el juego, ¿no? Y lo que es un poco la historia y las mecánicas y demás. Eso es del 2. Oh, so that's all you have to say. Come on. Creo que el cambio más grande es en las caras de los PJs. Hubo mucho cambio de cara. Este chaboncito ni se parece en el 1, pero bueno, como pasaron un par de años, en teoría, entre el 1 y el 2. À la pointe de la technologie, mais très modulable. Et le fait d'avoir par exemple... capaz que no pasaron tantos, ojo, puede que me estoy equivocando yo. D'aller les voir directement et dire on a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer. Pero sí veo un cambio notable en las caras tanto de Hugo como del pibito de... Des prouesses comme par exemple les... no me acuerdo el nombre del otro. Gigantesques hordes de rats qu'on voit déferler sur les villes dans les trailers ou des choses comme ça. Eso no es agua, gente, son ratas. On a vu aussi nos faiblesses à certains endroits. No es un tsunami, son ratas. Il a fallu s'en rendre compte, hein, les cinématiques qui demandaient une logistique très lourde. Donc en fait, on a vraiment investi sur un studio motion capture qui nous appartient et qui nous a permis d'avoir une énorme flexibilité en termes de tournage. La que hace de Amelia y la que hace de Wit. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Donc Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui amène énormément de choses dans le jeu. Et donc il arrive, il a plein d'idées. Et là, on parle vraiment d'émotion, on parle vraiment de comment colorer des scènes donc avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables. Ah, por favor, tírenme una fecha, tírenme principio 2023. Super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau. Sé que estoy pidiendo mucho, pero... donc va falloir se battre un peu pour remonter le truc et accompagner sa musique parce que ça marche dans les deux sens. Y otra vez la banda sonora va a ser genial. L'amour vis-à-vis de nos personnages, c'est une chose qu'on ressent nous au quotidien. Et moi, je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut rien faire gratuitement. Le jeu peut être très très noir, très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit vraiment une forme de logique. À chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on réalise. El hecho de que tengamos una ballesta me gusta un poquito más. La onda estaba buena, pero la ballesta es un poco más agresiva. Hugo ou Amicia nous disent non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. Hugo ni se parece del 1 al 2. Amelia sí está bastante parecida. Está un poquito distinta, pero está bastante parecida. Pero Huguito y Lucas no se parecen en nada. Al 1, obviamente. When Cuphead came out in 2017, the first thing people noticed was the distinctive cartoon art style inspired by the Golden Age. Ah, 2022, más alegría me dieron. Yo lo esperaba 2023 porque sí, o sea, 2022, qué lindo, recién lo vi. Lo vi en la segunda pantalla porque no vi la primera. Me alegraron el día fuerte. Get ready for Cuphead, delicious last course. Ayer con que va a salir Spider-Man en PC y ahora con el Requiem en 2022. God.
first game released, we had that itch to go back and revive some of the material that landed on the cutting room floor. Well, looks like it's bon voyage to our old pals Cuphead, Bugman, and the lovely Miss Chalice. They're off on their next adventure, this time to the fabled DLC Island. The delicious last course is more fantastical cartoon action. It's a true second helping of screen-filling, boss battles, imaginative stages, and new powers. This new adventure and expansion lets us really give Ms. Chalice a chance to shine. We had always envisioned her playing a really important role as part of the main trio of heroes. This was our opportunity to further explore animation, music, gameplay homages, all of which we didn't get to in the first game. The origin of the original Cuphead character, we probably went through about 300 concepts. We began brainstorming in the 1930s tradition of giving inanimate objects faces and personalities. We really wanted to create a central character that could sit alongside some of the iconic, joyful heroes we loved growing up, like Felix the Cat and Mickey and Bimbo. And then one day we just had one of those amazing aha moments when a loose sketch of a silhouette of a cup and a straw began to take form that would eventually become... Bueno, vean, en este momento lo que tiene Tribeca, por lo visto vamos a escuchar mucho de los desarrolladores de... Además de que van a ir mostrando juegos, como fue el caso de REACCION y demás, nos vamos a comer bastante speech de los creadores, que entre todo está bastante bien, creo que es bastante correcto. Es un poco más aburrido, y sí, obvio. Más divertido que estén todo el día reventándote a... Mirá este juego que viene, este juego que viene, este juego que viene. Pero bueno, también es cierto que está bueno darle un poco de voz a la gente que hace los tremendos juegos que hace. These characters have become like children of sorts, and getting a chance to take them on a new adventure to close this chapter of their story is just really exciting. For there's a new challenge waiting around every corner. Me copa. Amazing DLC Island. ¿Cuál de todo te copa, Michi? Ahora sale en June, o sea, ahora en junio, el 22 de junio. 2016's Oxenfree introduced the supernatural coming-of-age story of a teenage girl named Alex and her friends celebrating the end of a school year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Oxenfree 2 Lost Signals brings us a different kind of coming-of-age story, one about Riley in her 30s facing the choices she made as a young adult and figuring out what comes next. This is Oxenfree 2 Lost Signals. Welcome. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. Residents of Kamina reported strange interruptions in their radio broadcasts over the phone. 1-1, I need visual confirmation of the clouds above Edwards Island. Over. Los Signals. Bit of a leap there. We could climb down here. Also, it might take a little longer. I just don't think we can make the gap. I can make it, probably. Can you? Because... Well, we'll see, won't we? Claramente te vas a hacer recontra cool. Riley! What I think has allowed Oxenfree to have such a long life in the hearts of our players are these characters. All about the characters. The characters of Oxenfree are intended to feel like people that you would know. You're invested in their well-being. The issues that they deal with are ones that everybody can relate to. What does it mean to lose somebody that you love? What does it mean to be entering a new moment of your life that you're totally open-ended enough that you can always ask yourself, what would I do in this situation? Watch your step. I don't think this was meant for tourists. It's, sort of pretty. In a way. No, it's amazing. In another life, I would have been a geologist. Or took at least an intro to geology course, you know?
Oxenfree is a game about some really relatable Fue por símbolos, tiene que haber puesto algún símbolo que... Riley's from Kamina, and unlike Alex and her friends in Oxenfree 1, Riley did not have the best time growing up in this area. The first game, really tight kind of focus on a few classmates. This game is about Riley coming home and interacting with Jacob, who is somebody who she went to high school with, dealing with her father, dealing with a whole host of new characters that are along this. Si la historia está buena, puede ser un juego interesante. If you know the tunnels well enough. Porque la visual no es mala, no es épica, pero no es mala. Habría que ver si, porque calculo que va a ser muy de toma de decisiones y con algún puzzle, habría que ver si los puzzles están buenos. In high school. Y crawl in here, light a fire, make out or whatever. Bueno, después obviamente la historia que va a ser el núcleo del juego. Si la historia es pésima, el juego se va a caer a pedazos. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is their kind of main counterpart. Y obviamente Take a look at Jacob. Las decisiones, ya que te están haciendo tomar tantas decisiones, He's got the hipster hat. cada decisión tiene que tener una relevancia. Little light makes everything both less and more spooky. Weird, right? No son por los puntos, es por los símbolos. Los puntos son símbolos para lo que es el bot. Entonces a partir de cierta cantidad de puntos, igual te banea. Porque el bot no está pensando, no puso puntos, no puso comas, no puso... No. El bot dice, le pusiste tantos símbolos, bot, te vas a deltear. Hey, if you're on this frequency. Yes? My mom used to tell me stories. That's why I'm calling. Because one of the stories was about tonight. No, está bien. The cool thing about the radio is that it opens up a whole different axis of exploration to the player. It's not just exploring Edwards Island as a space, it's exploring Edwards Island as an infinite number of kind of radio frequencies. Certain objects in the game will resonate with certain frequencies. Uy, tremendo fumador. Mirá ese fumadón tan épico. Hey, it worked, I think. I mean, we're not dead. The alternate timelines in the Oxenfree universe are really interesting because it allows the player to explore the possibility of going back and changing. Comparado con la de Epic, esta es bastante más lenta. Bastante más aburrida la de la presentación de Tribeca, pero también por el tema de que están hablando mucho más con los desarrolladores. En cambio la de Epic fue juego tras juego, por ahí se quedó un poquito trabada con Fall Guy, que estuvo un poquito de más tal vez. Pero después en general tuvo un buen ritmo. En cambio esta va muy lento, pero más que nada por esto que están hablando con los desarrolladores para que te enteres un poco del juego, de qué va. The stakes are very high for this one. One, we've got a new set of antagonists who are actually actively trying to open a portal on their own for some nefarious reasons. But two, while that is happening, yo me voy a preparar unos mates, pero no me quiero perder. Those tears are allowing things from completely other timelines to start coming in and out of our timeline. It's going to be much less about some localized little thing in this town, and it's more about the fabric of time and space kind of melting down. I mean, look, si me ponen un buen tema bien de relax, de chill, no sé si no Tuki me duermo. Riley, come in, Riley. Mucho dormí muy poco. Me quedé jugando con Katy a Valorant y se me hizo muy tarde. Y me cagué. Un juego interesante. Puede llegar a salir algo interesante del juego. In Immortality, created by Sam Barlow, full transparency, I'm a huge fan of his previous games for story and telling lies. You don't just find one, you find 3 unreleased films spanning over 3 decades, and they all star Marissa Marcel, who has since disappeared. So, can you watch footage and behind-the-scenes clips and interviews to piece together the mystery of Marissa Marcel? This is Immortality. What is your name? Marissa Marcel. First heard about Marissa Marcel in 2015. I was at a party in Hollywood and I was listening in to these old guys, writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them brings up
the story of Marissa Marcel, this actress who shoots 3 movies over 3 decades, and how none of the movies ever comes out. I was interested, and after the party, I went home and I Googled and found very little of anything online, but I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It is finished, right? Yeah, it's finished. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie, Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 2 years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over this huge cache of film. In it was footage from rehearsals, behind-the-scenes B-roll, and completed shots from the Entiendo que es un juego, pero como que no entiendo muy bien la mecánica del juego, que van a ser todos personajes actuados. No sería el primero, hay un par de juegos que ya funcionan así, pero... Para mí eso no me termina de gustar para nada. So first we very carefully cleaned and scanned all of the film, digitizing everything. But there were enough gaps where we weren't able to cut full movies. So we took some of the ideas from my earlier games, Her Story and Telling Lies, the idea of a more exploratory way of viewing film stories, and we built on that. No sé si voy a llegar a ver toda la conferencia esta, ¿no? No por el cansancio, sino por un tema de que ya van a ser las 5. Tendría que merendar para prepararme para el laburo. A kind of visual concordance. Does this work as confession? Exploration by match cut. Good work. When you're watching, sí, va a ser todo actuado. To an image, an actor, a prop, and the system will no es el tipo de juego que me gusta. Another piece of footage with that image. Now it's worth more. So you kind of surf through the footage in a way, following a breadcrumb trail of visuals, creating your own montage. It's both expressive and exploratory, like the best of Bueno, mientras que esto va, yo me voy a preparar un mate, chicos, así puedo merendar, pues si no, no voy a poder merendar. A situation like this, Mientras tanto los dejo no one really knows what happened to Marissa Marcel. People tend to fill in their blanks. Their imagination goes to dark places. I would not use the word haunted. Do you ever wish you lived in a simpler, safer, more optimistic time? Trevor Hill does. He lives in Arcadia, a utopian American town in the 1970s where the future seems brighter than ever. Like the other citizens of Arcadia, he is a contestant on a reality show where viewers are secretly judging his every move. When Trevor learns the truth from a rogue technician, he goes on the run. But how do you escape in a world where everyone is always watching? En American Arcadia, nada es lo que parece. Opa. Now in its 55th season. Español. Por fin uno que le entendemos lo que habla. Arcadia. Me sirve. Arcadia es en realidad el reality show más visto del planeta y está gobernado por rankings de popularidad. Por fin uno que entendé. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los 70, donde todos los ciudadanos disfrutan de una vida de confort y de lujos sin saber que están siendo grabados las 24 horas del día. Para nuestro protagonista Trevor, que vive una vida simple, aburrida y feliz, esto es un problema. Life was mundane. Y cuando descubre la verdad, tendrá que escapar de Arcadia. Ah, creo que este lo habíamos visto el otro día. Lo único que no entendíamos de qué iba el juego. Por otro lado está Ángela. Es el ángel de la guarda de Trevor. Es una hacker dispuesta a todo con tal de salvar a una persona normal, por el mero hecho de hacer el bien. The hallway to the server room is tracked by 3 surveillance cameras.
I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Ángela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en cierta manera al gameplay. Get over that crane, Trevor, quick! The crane? Yes, trust me! Oh no, no. Tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el side-scroller, el 2.5D, con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado tenemos la jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración, sigilo y hacking, usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. Interesante. Y bueno, el otro día lo vi y no me pareció tan interesante. Ahora que visuales más inmediatas son el show de Truman, la fuga de Logan, el prisionero y algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo nacimos y crecimos durante la década de los 70, por lo que no hemos tenido que ir muy lejos a la hora de buscar inspiración y referencias visuales, puesto que la mayoría las llevamos ya dentro de nuestros propios recuerdos. Muchos de los programas de televisión, series, concursos, etcétera, que veíamos en nuestra niñez, pues están presentes de alguna manera en American Arcadia. Una visión bastante brillante. Ahora que lo escucho en español, que entiendo la idea del juego, no me parece tan mala idea. El personaje, los ambientes, visualmente está justo, el arte no me parece malo. Representan esta versión utópica y bastante kitsch de una ciudad de los años 70. Siempre me gusta tener un tema principal para el juego y diferentes leitmotivs para los diferentes personajes que se van uniendo en una única banda sonora donde se van mezclando y representarán los dos mundos, tanto el de los 70 como el del futuro, mezclando elementos electrónicos y orquestales. Hey, I can't see anything in here. Jeez, man, just hug your teddy bear real tight while I try to turn on the lights, okay? Okay, is that better? Now, let's try to find a way out of here. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Did you get any exercise at all? No, not since PE in high school. Because of my metabolism, I don't easily gain weight, so I don't usually do any... Okay, I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going. Bien, me gusta el doblaje. Bueno, transmite. Live just for getting likes on social networks. Just do the things that make you happy. You don't need to care about what the others think. ¿Terminó justito? Volver y ver acá así me traba un poco. Está bien, el loco no tiene que actuar, boludo. O sea, los actores de voz, por lo general, actúan la escena. O sea, no es como, bueno, qué bajo. No, es que se la tienen que vivir como si lo estuvieran actuando. Lo único que solo ves la voz, o sea, solo ves la voz, iba a decir. Solo los escuchás. Creo que ahí estaría. Creo que haya terminado el Tribeca Game Showcase, que sería el evento de Tribeca. A mi gusto está bastante bien. Se mostró, bueno, Arcadia Games, creo que era. Me pareció más interesante ahora que pude entender de qué iba el juego y ver la mecánica de la piba. O sea, pues yo pensé que era solo el pibe corriendo, haciendo plataforma, pero después tiene la mecánica de la piba haciendo tipo un poco de sigilo o puzzles, que me parece bastante bueno. Después, bueno, vimos el juego que para mí es el juego de la conferencia, que sería el A Plague Tale Requiem. Me pareció sin lugar a duda el juego de la conferencia. Después vimos un par más de jueguitos que podrían estar interesantes. Algunos con más carga emocional, como el de los hindúes,
que la señora cocina y te va contando una historia mientras cocina y va completando libros de recetas para dejársela a generaciones posteriores. Me pareció interesante, puede ser lindo, como historia me refiero, no como visualmente no me terminó de gustar, pero como historia puede estar bastante bueno. Hoy a la noche voy a ver si puedo aprender y hacer el reaccionando del Devolver Digital, que ahí lo tenemos ahí arriba. Voy a ver qué onda, a ver si lo puedo reaccionar hoy a la noche. Mañana vamos a reaccionar a lo que toque mañana porque no tengo ni idea. Si no hay nada para reaccionar, vamos a reaccionar a lo que tenemos anterior, que es lo de Netflix y lo de IGN. Y bueno, estos días vamos a estar haciendo más que nada eso. Reaccionando. El domingo sí vamos a meterle al Zelda, porque tengo ganas de jugar un ratito al Zelda. Así que bueno, espero que le hayan pasado muy pero muy bien, gente. Que lo hayan disfrutado. Yo voy a dejar acá para la gente de YouTube. Adiós.